औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सभी रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स के बीएमएस थर्ड प्रोफेशन के स्टूडेंट्स को हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे ऑनलाइन क्लासेस में पीरियोडिक क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, असाइनमेंट क्वेश्चंस एंड थ्योरी क्वेश्चंस विद कंप्लीट नोट्स के ज़रिए से लिए जाते हैं, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। रिलेटेड टू अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अंदर जो बुक्स का रेफरेंस है उसके मुताबिक हमारी जो क्लासेस होती है उसके बुक्स की जो रेफरेंस दिया है उसकी बाकायदा स्टडी की जाती है और उसी के हिसाब से जो है काम किया जाता है। तो उसी के बुक के जो मैटर है उसका हमने ट्रांसलेशन किया है कि आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर कभी आपको हमारी क्लासेस लगवाना है तो हमारे जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है 9156864674, इसी तरह से जो है हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यू करें, ताकि आने वाली में वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें। वक्त को ना ज़ाय करते हुए आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च डिज़ाइन। इसके अंदर जो है हमारे टॉपिक में जो पेपर्स के अंदर 21 यूनिट्स है टोटल। इसमें यूनिट नंबर 4 रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन क्या है, सिर्फ हम इसको ही देखेंगे आज के हमारे टॉपिक में। तो ये क्लियरली तौर पर, कंसेप्चुअली तौर पर अंडरस्टैंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि रिसर्च डिज़ाइन से क्या मुराद है। एक रिसर्च डिज़ाइन ऐसे यूनिट्स और इंडिविजुअल्स मीन्स अफराद से डेटा कलेक्ट करने का मंसूबा है जो कुछ कंडीशन और ट्रीटमेंट्स का शिकार है। इसके अफराद यानी इंडिविजुअल्स और यूनिट्स ये ऑल एक्स्ट्राज फैक्टर्स या न्यूइसेंस वेरिएबल्स से फ्री हो और इन कंडीशंस और ट्रीटमेंट्स को ज़ाहिर करने की फुल फ्रीडम, मुकम्मल आज़ादी हो, जिससे इंडिविजुअल्स और यूनिट्स को एक्सपोर्ट मुतासिर किया जा सके। इसके बाद रिसर्च डिज़ाइन में हम एनालिसिस ऑफ डाटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स की तशरीह भी इंक्लूड करते हैं। इसी के साथ साथ जो है अगर कभी हमने और दूसरा और उसका ज़्यादा बुक्स का देखें तो CEO ने जो कंडीशन रखी थी इसमें दुरुस्त था। इनफैक्ट ज़्यादातर रिसर्चर इस रीज़न से हार जाते हैं कि या तो रिसर्च डिज़ाइन को करेक्ट मेथड से तस्वुर नहीं किया गया था या वाज़े करदा डिज़ाइन भी कमज़ोर था। इसी तरह से जो है उसको और हम आसान लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी काम शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, या एक रिसर्चर, एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट, एक स्कॉलर, उसकी डिज़ाइन, उसका प्लान, उसका ड्राइंग, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है। इसी तरह से रिसर्च डिज़ाइन से पहले डाटा कलेक्शन की टेक्निक यूज़ की जाती है, सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, सैम्पल साइज चूज़ किया जाता है। तो वही चीज़ रिसर्च डिज़ाइन कहलाती है। नक्शा, डिज़ाइन, प्लान इस बात को वाज़े करता है कि इन फ्यूचर ये कैसा बनेगा, इसके फंक्शंस, रिक्वायरमेंट्स, एस्टिमेट्स, टाइम ड्यूरेशंस कैसे होंगे, वो सारी चीज़ों को आउटलाइन शो करता है। ये एक फ्रेम, रफली स्ट्रक्चर तैयार करके दे देता है। अब रिसर्च डिज़ाइन की अगर कभी हम डेफिनेशन देखें, उसकी तारीफ देखें, तो रिसर्च से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करने की, इसकी पैमाइश और एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक मंसूबा या ढांचा तैयार किया जाता है, जिसे हम रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं।
نیکسٹ اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں ہم. تو ریسرچ سے ریلیٹڈ مسائل کا سولوشن سرچ کرنے اور چینجز پر قابو پانے کے لیے ایک منصوبہ اور حکمت عملی ہے جسے ریسرچر اختیار کرتا ہے. ریسرچ سے ریلیٹڈ پرابلمس کی بنیاد پر کسی خاص ڈیزائن کا انتخاب کیا جاتا ہے. ریسرچ ڈیزائن ایک مجموعی حکمت عملی ہے جو ریسرچر آبزرویشن کے مختلف اجزاء کو مربوط کرنے اور اسے منطقی انداز میں بیان کرنے کے لیے سلیکٹ کرتا ہے. اکارڈنگ ٹو ولیم زیگمنڈ کے مطابق وہ کیا کہتے ہیں کہ ریسرچ ڈیزائن از ڈیفائنڈ ایز ماسٹر پلان اسپیسیفائنگ the methods and procedure for collecting and analyzing the needed information. اب اس کے اگر کبھی ہم نیڈ کی ضرورت ریسرچ ڈیزائن کی ضرورت کیا ہے، اس کی نیڈ کیا ہے، تو اس کا پہلا پوائنٹ آتا ہے کسی آبادی میں پیٹرن آف ڈیسیز کر بیان کرنا. نمبر سیکنڈ، ڈیسیز کے اسباب کی شناخت کرنا، اس کے آئیڈینٹیفیکیشن کرنا. نمبر تھرڈ ہے مرض سے متعلق ہر طرح کی معلومات مہیا کرنا. اب اس کے کبھی ہم امپورٹنس کی بات کرتے ہیں ریسرچ ڈیزائن سے، تو ریسرچ ڈیزائن کی اہمیت اچھے ڈیزائن کے بغیر کلینیکل ٹرائل اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام اور نامراد ہو سکتا ہے. اچھی آزمائشی ڈیزائن اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ٹائم پیریڈ اور سیٹ آف کے اندر ٹارگیٹ گول حاصل کرنا پاسبل ہے. کلینیکل ٹرائل کی سائنسی سالمیت اور تیار کردہ ڈیٹا کی ساخت پہلے ٹرائل کے ڈیزائن پر ڈیپینڈ ہے. یہ سب چیزیں ہمیں ریسرچ ڈیزائن میں ملتی ہے. ریسرچ ڈیزائن ڈیٹا کو جمع کرنے اور تجزیہ انالیسس کرنے کے لیے حالات کا اس انداز میں انتظام ہے جس کا مقصد، جس کا پرپس کاز سے مطابقت کو طریقہ کار میں معیشت کے ساتھ ملانا ہے کہ ہمارا اسٹیمیٹ کتنا رہے گا. اسی طرح سے یہ تحقیقی منصوبہ کا ایک آرکیٹیکچرل بلیو پرنٹ ہے. اب اس کا منصوبہ بندی کرتے وقت درجہ ذیل چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے ریسرچ ڈیزائن کے اندر، کہ سب سے پہلے اسٹڈی کیا ہے، سیکنڈ اسٹڈی کیوں کیا جا رہا ہے، تھرڈ اسٹڈی کہاں کیا جائے گا، کس قسم کے ڈیٹا کی ضرورت پڑے گی، مطلوبہ ڈیٹا کہاں سے مل سکتا ہے، نمونے کا ڈیزائن اور اسٹڈی کی مدت کیا ہوں گی. یہ سب چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑتا ہے. اور ڈیٹا کا تجزیہ انالیسس کیسے کیا جائے گا اور اس کا ریزلٹس کا انالیسس کیسے کیا جائے گا، یہ سب چیزیں سامنے رکھنا پڑتی ہے. اسی طرح سے اور اس کا اور بہت سارے پوائنٹ ہیں، لیکن وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے اس کا واٹ از ریسرچ، واٹ ڈو نو اباؤٹ ریسرچ، اس کا آنسر یہاں تک ہی مناسب ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.